قمدي فا طافي فا قربو فا يوم طولني فقال نمال طول دايدا with her على باك كندا طولا كلنا ما أنا جت لك سبحان الله ميرا كيف أنا جت good morning to أصلي نعم هاي مش وين وين؟ أنا مشيت أمريكا حبيبتي سوري لا بجد ما تهزر، أنت وين؟ مفتوحة ويلكم أنت كانت ترى بليت أقوى يا مفتوحة سألت منك مبارك أكنا ما رك أبو أثرت لين شكاية ويا رب لا تترينا وتناوت انزل انزل بزيكا يعني مولينو يقول مسكين أنت يا يونا كنت يوم نت أنفنان وين اختفيت يا أصلي؟ مفتوحة بيتر لا إله إلا الله مفتوحة ربي يا تتر ويا أضمعينو اللي جراكن هي سبرايز نقوتني بلس أتو تكتي نجرا تاتي صوبولتي أكتي ترى باقي كبار مال كبابي فرنجيتي يا مروة وين؟ أنت زوجتي أنت اختفيت وين؟ أنا حبيبتي راحت أمريكا خلاص I am diaspora sugar dad me go to America my name of Trump profile يجيرت سبحان الله كثير مريض دورنا سبحان الله أتو بولتي تاتيبر ما لو بولتي تاري وجين على شو كنا بدي تيبر دربتي فا أصوتاتي مال كبا ترى الله فا أصوتاتي what are you wrong مشكلة كبيرة حبيبتي خلاص افتح يلا دوري هنا جلاسي بوتي بروفايلي براتي بقى تاي في إيه كمان تقول بنيا كتا بدك هناك افتح يلا يا مروة ويا نبي إيش نشوف اللي يا تأكلي أنت what are you eating now ورق ورق من اللي ضربك هنا عربية في الشارع أوه ماي جود صدمتي قبل 3 سنة أوه بقرب بلبوك ما تجي الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة ترانسليت عربي ما في قاعد يقول لي مرته الزول لا ترانسليت والله الله مرته قاعد تقول لها الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة والله مرتك مخها نظيف مرتك مخها نظيف اللي ده كده ولا نبني براتو ترى إيه قال تانك أقول سبحان الله أركان يرفع جرتني وي سعيد آمنة ثانك يو فري يا أصلي داير أقول لك نزلت البرنامج الجديد يا ما بتفتحوا لايفات هناك ما تمشوا افتحوا هناك حسابكم بيتوثق بسرعة وانتوا عندكم دعم نحن فتحنا قناة جديد مش التيك توك عايز تيجي ما في التيك توك في جاكو يا في جافو تعالي في جاكو ايوه انا عملتها كل الناس عملت وتيك انتوا عملتوا مساء الورد يا حسن اعملوا وغنى هناك وامشي انت ممكن تتوثق بسرعة انتوا ناس مبارك عندكم دعم اسمه جاكو ايوه السكور بنضرب مثلا مليون بيبقى لك في الطب بيبقى لك 3 مليون العشرة بتنضرب في 30,000 تبقى 300,000 السكور ده تربل بتضرب في 30
يعني مثلا 3-4 يوم كده طلعت على الطب حسابك بتوثق. بتوسع. ايوه، يعمل لك التوثيق، العلامة الزرقاء الصح، توثيق. سيجينكم مال نجول لما انا مدام نترين تاني. لحظة اوريك التوثيق. وريني. جاكو. ايوه دقيقة، جاكو هاي. زي ده شوف، شوف يا اصلي العلامة دي توثيق. علامة زي هذه أنا الحمد لله في فيسبوك فيس. ايوه انا ذات عندي فيسبوك، لكن قصدي في الجاكو بيوثقوا لكم بسرعة لو انتوا الدعم عندك بقى عالي والناس. خش الابل ستور، من ابل ستور نزل جاكو. يا حبيبتي هذه شوف هذا فيسبوك حقي. لا انا ذاتي عندي فيسبوك، زح ما يحزروك، انا برضو عندي. انت ما عندك زي هذا، انت مش فيمس كبير مش. عندي وريني. انا ما صبر ما فاتحه اكتب بالعربي، اكتب بالعربي كده شوف. اصفر الرأوبر بدي انا دكتوري اورومو. انت عارف العربي انت، لكن شفتي صح انت الحين ماي فيس. انا ذاتي حسابي موثق زي كده. ايوه والله ايش اسمك؟ مروة بالعربي، لكن ميمي راك عامر مروان قول مران طيبة. عربي في عندك؟ عندك عربي؟ عندي انت عربي. ماشي طيب كده اديني بالانجليزي حسابك، طيب اديني حسابك بالانجليزي. لا هذا انا عندي اما شغال اجرين بدل التيار. عندي موظف. باي تعالي علشان اشوف. انت خاشي بشنو؟ طيب خاشي بشنو انت؟ يا حبيبتي انا عندي موظف قال لي اكتب بشوف. انا موظف. ميم عربي. مروة مين؟ مروة وين اللي بيكتب عربي؟ خليه يجي. لا هو يعمل فرش كمبيوتر. اوكي اكتب مروة مين؟ صاد، اكتب حرف الصاد، صاد الف صاد مروة صاد الف حاء نون ها نون حاء ياء نون ها يا نون. وانا صاد يا حبيبي ما كتبت، ما اكتب مروة عمل سيرش يجي على طول. هذه بنت كويسة، بنت سودانية سرعة. دي ولدت كواتنا. عندي لادلين في السودان. الإمارات في السودان. هذه برج خليفة. هذا برج خليفة. خلاص باي باي. موظف هذا تعبان ما عنده عربي. باي. ما نسوي نركز يا كمان قناتي. مروة بلد صورة تجولين كوميدي لا بريتها يرتي في ديابو أسي تبريتها. حليما فاكون وزيرة تجولي بايت. ما شاء الله. هذه في جمال دبنيا تاو كاو دابا. مرحبا. مرحبتين. هلا كيفك؟ كيف حالك؟ تمام. أنت دكتور؟ نعم. شغلك نظارة زي دكتور، كيف حالك؟ أنا تمام بس ماني دكتورة. يا طيب ما ليش تكلم من هنا؟ يعني ما ليش هذا توكينج نوس؟ يا شوي سك أنا. غوت. If you are sick, why come to life? tush.
أنا سك خط دكتورة يوبر بعد دوافر أشوف أنا هسك شوية مريض هنا. الله يعينش يا حبيبتي ما في قرآن. الله يشفيك، يشفيك أولادك ويشفيك كل جماعتك. أنا مالك. عبيد وي عندك سلام عليكم. أمان له الله نو داري لما ودي أمطار مستس ፈልገው عبيد أنت لك ملاتاو سلام له ሐኪም አለን ይመስገን። እንዴት ነህ? አለን ሰላም ነው ይመስገን። እንዴት ነህ? አለን። እየተኛችሁ ነው? ምን እያደረጋችሁ ነው? ያው ምን እያደረግን ነው? አይደለም ይመስላል። ቆይ አንድ ትመጭ። አሎ 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. موسيقى نشيدة شوف يا حبيبتي. ايش فيك انت مريضة؟ نشيدة لقيتكم مريضة أصلي. ما هو جول لي مجرد تبقى وباجي اللي وراء الشباب جدا ولا جدا. تبرادة ما هو جول تنتهي هذا. ايه هيدج. من لاينات. ስለኛ ምን ሌለን خلاص በቃቸው ደበርኳቸው። ما تجرون هركا ورطي هندا أنا يكون مسكين أكفي مصوتا أنا ما تلبان أنا ما ترجعت الرماقم أنا ما ترجعت الرماقم أنا ما ترجعت الرماقم وجوله مريض رك أبدا نجير سنة جلا أبدي آدما كيرو كنا ما بلوك الزيارات أبا مانغون أبدي بلوكنا فري الزيارات دينا غير يا ماما بلوك نتارين الزيارات فري بيرتو فري فريمون يتركين كفت يا أباثينا نعم حركي ما نوي ثنا أنت ما نرد أبارك جارتي لما فافور إنه قام في دكتور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيا بقى أجر حبيبي جارتي لما فور أمتي تكتي تنايو أكتو جنجرو أنا فربيتو بيك كوين ما لا ذرة مرمار تنوتو كايرو وعليكم السلام زمزم لولا يا ويلكم respect والله أنوشا ما تشيرو نتوركش عند ساو ميثرالش جنا أنتي ليش አሁን ሰራልኝ። ይቅርታ በጣም ቤቢ ወደ ቤቢ ገባን። ቆየን እኮ ሰላምታ አይቀድምም ነበር። እንዴት ነህ ሀስሚ? በርበሬ ፈከሲቴ ሰሚጦል አብደና ነው በደቦ እዚህ ላይ ያለው በርበሬ ነው ሄር ነው? ኧረ ሄር ነው፣ አስሊ ሄር ነው።
ታዲያ ይሄር ከሆነ እንደዚህ አይሆንም እንደ ለምን ቀይ ሆነ? ብትምጣ ነው ተቀብቶ ነው ቀለም ተቀብቶ። ዋይ ቆንጆ ነው ያምራል። አልወደድኩም። ላጥፋልክ ይጠፋል። አዎ ያው አጥፊ ካልከኝ አጠፋልሃለሁ ላንተ ብዬ ግን ስለምወድህና ስለማፈቅርክ በእናትሽ ቆይ ሚስት ያልተኛችም በኋላ ነው ወደ ፍቅር ምናወራ። ምነው ቸኮልሽ እንዴ? እኔን መኖር አትፈልጊም? ይቅርታ በስተት ነው። ያው ባለፈው ስላልከኝ ፍቅረኛለች ስላልከኝ እናንተ ያልተኔ ራፊነት ሙዳጀርት ማለት ታሪክ አገር ቤት ነው ያለሽው? ፍቅረኛ የለሽም? ስንቴ ነው የምናወራው? አንተ አስሊ ምን ሆነ ነው? ዞር አድርገው ካሜራ አለች እንደ ሚስት ካለች ምንድን ነው እንዴ? ነግሬዋለሁ እኔ ኮመንት ስር ተው ግን አንተ ልጅ እያለችኝ ነው። በእናትሽ በቃ እንደዛ ከሆነ ለምን ሌላ ሚስት ታገባለህ? እኔም ፍቅር እስከሚይዘኝ ለምን ጸጥ ብለህ ታየኛለህ? እንደዛ ካለች አሁን ያዘ በቃ እናት አርገበገበሽ። አስሊ እያርገበገበኝ አርገበገበው እንኳን አከኝ። ኧረ ተው አተርጉምላቸው የረነው አርገበገባኩ ምንድን ነው እሱ? አርገበገቡ ኦኬ። አንደኛ ቅጣት እሺ መጨፈር ነው። ብሎ አይደለም አፍሪካን መች እኔ ለአንተ ማለው ነው የለም። በቃ ሁሉ ነገር ማለት ነው ቀጣለሁ። በእናታቸው ነው ባክ ያስታፕ ናጎራ ይላል አነሰው ዲሞዱ ምን እንደዚህ ያስታፕ ጎራ ጋይዝ ለብል ታፕ ሰው ዲሞዱ ጋይት ፍራ ገደር ባው እናንተ እንዳታሳፍሩ ያላችሁ ቤተሰብ ሁሉም እንዳታሳፍሩ። ባሮ አንድ ጊዜ ብቻ ተጫወት ፈጽይ አታውቁ። አንድ ጨዋታ ብቻ ነው። ምክንያቱም እኔ ለአንተ የሚሆን አቅም የለኝም። እኔ ራሴን ስለማውቀው ከሌላ ሰው ጋር ስትጫወት ግን አሪፍ ነው ለአንተ። ለምን አቅም የለኝም። ለወራህ ብዬ ነው የመጣሁት። አይተው የለም አይዞሽ። አውሪ አሁንም መቀሌ ነው ያለሽው? አዲስ አበባ ነው ያለሽው? መቀሌ ግን በቅርብ እመጣለሁ ወደ አዲስ አበባ። በቅርብ እመጣለሁ ወደ አዲስ አበባ። በቃ እኔ ሰሞኑ ሀገር ቤት ሊገባ ስለሆነ አበባ ምናምን አዘጋጅተሽ ፖሌ ጠብቅኛ። ወላሂ በል ትመጣለህ አትለኝ? ወላሂ በል በእውነት አይ ወላሂ በል እኔ ለምንክ ማለት ነው። ትኬቴን ቆርጬ እመጣለሁ። ሪፖርት እቀበላለሁ ከነ ሚስትህ ከነ ልጅክ። እንዴት ነው የምትቀበይ? ተንበርክከሽ ወይ? እኔ ነው ለምን ተረከከው? ጽጌረዳ አሰጣት ነው አሰጣት እንዴት ነው? ጽጌ አበባ አሰጣት እንዴት ነው የምንቀባበለው? እንደዚህ ነው አትሰጥክ። እንደዚህ አስለማታብዛ ተፈቀሩ ታበቃም እንዴ? እሺ ማስታወሻ ምን ይዤ ላምጣልሽ? ማስታወሻ እንትን ምንድነው? ስልክ አይፎን አይፎን ስንት? 14 14 ማ አልፎበታል። 15 ይዤ እመጣለሁ። 15 አለ እንዴ? ኧረ በቃ እሱን ይዘህና 15 አሁን ኦንላይን ላይ አለ። መሬት አልወረደም፣ ሰሞኑን ይወርዳል። በቃ 15 እንትን ካለ ኧረ ቆይ በኋላ አልኩሽም። ድምፅ ቀንሽበት ነው ያልኩሽ። 15 ከወረደ በቃ 16ቱን ይዘህና ሳያልፍበት። ኧረ ጋይስ አታሳፍሩኝ እንዴ? ምንድን ነው እዚህ ጋር 200 ምናምን ሰው ቁጭ ብላችሁ ታፕታፕ ማታደርጉት?
ሀበሻ ደግሞ ችግር አለባችሁ። ጋይስ ታፒንግ ጎተሪ ሸባብ ታፒንግ ጎተሪ ወደ የቆረጠኝ ነው ዛሬ። እስቲ ልጅን አምጣት በእናትህ። ውስጥ እንዴት እንደምወዳት በእናትህ። ሴና ፍቅር እኮ የሆነች ልጅ ነው ያለችን የኔ ቆንጆ። ውይ እንዴት ደስ የምትለው። አሁን ያጠናች ነው ጠዋት ትምህርት ቤት ስላላት በቃ እሺ ታጥና። ቴንኪ ሶ ማች። ያ ጋይስ ያላ ጋይስ ታፕ አስሊ ካናዳ ነው ያለው። እኔ አሜሪካ ነው ያለው። አሜሪካ ናት። አንድ ቀን አንበሳ ሳላወርድልሽ አገር ቤት ሊመጣ ነው ወይ እድል ጉዳይ ነው። አውርድልኝ። እኔማ ሸር አድርግልሃለሁ አንድ ቀን ታያለህ። ሄርሚላ አይደለሁም በሼር ካላጨናነኩክ ነገ ተነጎዳ ሼር አድርግልኝ። ሰሞኑን ሊመጣ ስለሆነ አንተ የምሬን ነው። ሳታወርድልኝ እዚህ ቤት ድርስ እንዳትል፣ እሺ ድርስ እንዳትል ሳታወርድልኝ። አይፎን ላምጣልሽ አንበሳ ላውርድልሽ? አይ አንበሳ ይሻለኛል እባክህ። መታ ቁልፊ ስብሃንአላህ ገላን ኩኖ ኮሜንት ኩኖ ዱብታ አይገርምካል ማቻይኔ ያ በጽሑ ዱብታ ጀርቴ ያ ጋይስ ሌትስ ጎ ጋይስ ማቻይኔ ገለባ ገበር ክልተሽን ፈንወለ ማቻይኔ ጫጫው ሰባይ ዚ ቀጽዒ ይፈልጥን ጋይስ አብን ጎታሪ የከሰረ ህዝብ ይዘህ እዛ በእናትህ ምን ሆኖ ፑሽ ማያርግልክ? እኔ እንድትቀጣኝ እፈልጋለሁ። ባይዘው ያው አንድ ዲያስፖራ ሴክተር እኮ ፑሽ አያደርገውም። ለዛ ነው ዲያስፖራ ለዲያስፖራ ይጨክናል። አረ ነገራቸው ያው እና ሁለት ሚስት ነው ያሉኝ በላቸው፣ ንገራቸው። ሁለት ሚስት ነው ያሉኝ፣ አንድ ወልጃለሁ፣ አንድ ግን ገና ላገባት ነው ድጋሜ ብለህ ንገራቸው በደንብ አድርገህ። ስናይፕ ጀስት ለፋሪ ነው እንጂ ትልቅ ካምፓኒ አለኝ። አያሳስብሽ እናት፣ ይበቃቸዋል። ክይቡ ነገር ኦንላይን ላይ ይበጣበጣ ትልቅ ካምፓኒ ከመቶ በላይ ሰራተኛ አለኝ። አያሳስብሽ። እና ለምን ቀጥረኝ ታዲያ አስሊ? እኔ አንቺ ማቅጠር አልፈልግማ። አንቺ የኔ እንድትይ ነው ይፈልግ አልፈልግም። ወይ አንተ እኮ በቃ ወይ አንቺ በቤት መኪና ምናምን ነው የምትንቀሳቀሰው። ሰክሰኝ እንደዛ እያልክ አስሊ ሰክሰኝ ደህና እየደነጀንክ ነው። ጋስ ደርሰው وجوله تابي برا والله صدق جرا تاي كجيب يرجع ما يرجع برا برا دوما كده يجرا برا ده صدق كومنت يرجع نصوم سبحان الله ሰው መቼ ወሬ ይመችዋል? አረጋች ሌት ጋር ደብታ ለምዶ ግን ስማ አስሊ በእናትህ እኔ ሰሞኑ ማለት ነው 100,000 ፎሎወር ለመግባት በጣም እንትን እያልኩ ነው። እና እስቲ በአንተ ቤተሰብ ፎሎ አስደርገኝ አስሊ። ይቅርታ ግን እዛው እያሉ ፎሎ ግራኒ ጋይስ ንገራቸው አስሊ። በአንተ ሱጋረቢ ኮንፊደንስ ከኮት መቶ ሺህ ልትገባ ነው። ፎሎ አድርጎት። ይሄ ሁሉ ለቅጣት ነው የተዘጋጀሽው። ተቀጥቅጫለሁ። አይዘው ዛሬ ይገርምሃል አስሊ። ያው ለእኔ ልንገርሽ ማኪና ወካታ ቆንጅዋ እሷን ተቀጠቀጠች። ቀጥቅጣኝ አባረረች። ታይቅልፍ ስቲ ነሺ ማለት ነው። ፊትሽን ታጥብ ምናምን ልክ ላይ ስትገቢ ለመቅጣት ግቢ እንጂ አይምሮሽ ውስጥ ለመቅጣት ግቢ እንጂ ለመቀጣት ከገባሽ ትሸነፋለሽ። በቃ አሁን ማለት ነው ሙሳ እየሰማህ ነው። ሙሳ ይልቅ ይሄ ሰውዬ ይቀጣ።
በጣም አስቸግሮኛል። ማቻም አለቅ የሰውዬ መቀጣት አለበት። አሁን እኔ እንደዚህ ዞር ሲያደርግ ብታረጊ ማለት ነው እኔ ጋር ምንም ነገር የለም። ሽንኩርት የለም፣ በርበሬ የለም፣ ቃራ የለም፣ ኮልጌት የለም፣ ምንም ነገር የለም። እኔ ላይ የሚገባ ጀስት እንጆው ነው። ካሸነፍኩ ቀጣለው፣ ከተሸነፍኩ ደግሞ እንደ አየር ሁኔታ ጸባየኛ ሰብ ከሆነ ይቀጣለታለሁ። ዝም ብሎ ግርግር የሚያበዛ ሰብ ከሆነ በነገራችን ላይ ililli afurnaa kennaame kuma takka barbaadaman guddaa miti namni sadi biraa soddaa gargaara aragaayis tabtab gooruu yaa anaagar waarroot yaa rabbi ummata kiyya kana yaa rabbi duniyaa itti kennate ummanni kiyya kun አበባ ጋይስ ፊዮሪ ካላችሁ አበባ thank you everyone thank you ሞላልህ እኛ ጋር ሞላ። ኧረ ጋይስ አስሊ ቤት ያላችሁ ፎሎ አድርጉኝ፣ መልስላችኋለሁ። ፎሎ እዛው ያላችሁ እኔ ጋር ሳትመጡ ሰው ያለ እንደዚህ ነካ 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 አድርጉት፣ ፎሎ አድርጉት። ቢሊ 1000 ያልገቡ 1000 አለ 2000 አፍሊ 1000 አትበላቸው። 2000 ነው የምትቀጣው። 2000 የምትሰጠኝ ሰው እራሱ የለም። በእናትህ ለምን ዲያስፖራኒ ምናምን ነገር ትላቸዋለህ? እኔ 2 ሚስት አለኝ በላቸው። አሁን ገና አንዷ ላገባ ነው። በምን ላግባት በላቸው። እኔ ደግሞ ይኸውልህ ወርቅ ፈልጋለሁ። ይኸውልህ አስሊ እዚህ ጋር ወርቅ እዚህ ጋር ወርቅ ፈልጋለሁ። አንቺ ለዘረፋ ነው የምትመጪው? ማለት ትግሬዎችን አታውቃቸውም እንዴ? እኔ ትግሬዎቹን የሚያውቃቸው ለዘረፋ ሳይሆን ጀግንነታቸው ነው የሚያውቃቸው። ኦፍኮርስ ግን በዛም ሆኖ ማለት ነው ባህላችን እንደዛ ነው። ወይኔ 2000 ገባ እስሊቅ መንግስት እኮ ነያ የኔ ባላይ እዚች ጋ ወርቅ ባላይ እዚች ጋ ወርቅ ባላይ እዚች ጋ ደንሹ ተነሹ። ትግርኛ የፍቅር ክፈቹና ደንሹ ትግርኛ እኔ ከፍታለሁ። ንገረኝ ስሙ ማን ነው? እስቲ ያለን ክፈት ትግርኛ ብለክ አያሽ ቡሎ ነው የምትፈልጊው? ትችያለሽ በእናትሽ። ኧረ በስመ አብ ይገርምሃል። እና ታዲያ ባሌ እዛ ሀገሩ ነው ካልቻልኩን ይገርመኛል። እሺ ካልቻልሽ ደግሞ አለቀልሽ። ቡሎ ጨፍረው አያችሁ ቡሎ ጀነን አፋርማ ባሬቱ ነፌራ ባራም ያልተማረ ዜጋ
my sister. Oh, واتي هاي ريم أختي فيك. Yes. نعم شفتك. كيف حالك؟